solo asidia ti fenye sa mo ko musa nyoy sa ala e dobla donya asidia ti fenye solo ni la dogo bi to sa ha o kuma na sabali ika berebe yerema nyote sonja bi ni fa fu dogo bi ka jo ajo to la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الممجد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار ثم استهلوا ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كلمة الشكر والتعظيم والتقدير للسيد المعصوم فارس الدعوة المجدد الأعظم آل المقام صاحب الجلالات والكرامة أمين هذه الأمة المحيي البيعة الإسلامية وخليفة الله الأخير في أسر الأخير سيدي وسيد المؤمنين في مالي شريف عثمان مدان حيدر أطول الله بقاءه فينا أمبالمو Ami tanga nyini ala fe ka bo shitana danga to toroma ka nga bara damne ni ala tokoyi ala mi sona ka ambalo ka seni wati ma ka soro anyo na chama me kaburu kono ka ala fo ka tanu ka barkada masami ambla nema na beje nema bantani laya ni ale nema kerengere dumene bada tigi o kofa amani ni ala fe kishi nema akunka nguti modo Mustafa ka ani asomo ani aka sahaba nyumangu ani jongo jon tukurula tukutuku nyumana yani jenwuli ci ala kanini awyola no borai folini tanuni ani barkada ani bonye amo seki karamogo ma amo seki alaka kalifa belebele maduma koloka ni watina mali mumini benye mogo ani nenye mogo Sherif Usman Madan Haidara shijani kenan labangu nyumala ku diana manaka demaya kelene na belajeli adin wambe duwa ku yala ku koloshi ala kanu tangala kanu wasa sirayin ala kan balo ni ngafo katani kira ke sigi nyoal jine kono ami duwa ke adin be munu fatu ala ku daro smaya kerengere na munu mamulo european sida aba haidara espanya ani sida balakisa haidara franci paris unu furuche unu de wambe duwa ku ala kanu de mekanu labanye ukote meneko Jamiat Ansar din Islamia ame folinye shan bema ka folinye shin Espagne Ansaru bema anga president wala mfali kuni yana anga do kuma kono abalma ke do anauka kalande Alassane Diarra Miss Europe Benendo Espagne jamana ma bi ame le 30 12e mois 2020 tuabu san kalo tani filana no is tuabu san kalo laban ambo kle bi sabala bi shinia kle bi sabani kele mi kuma ka 31 ola yani nga do kuma kono mogo be ga name jien kono mogo ba nga question jabi lame question jabi nyingali ni jabi amore o bona de la bi nyingali chama babe mbolo ya tando ya kama masi ku shi jabi me kelema la amina kuma o drone kan parce que wati sera fembe na wakati fininkura be sansel don kama nima do selidon fone jama do ngare kono uye nyingali chama blaka na donna nala ko 31 décembre ko a feteli be daga slamewa na be daga adalu jumei ko a feteli te daga slamewa na ti daga adalu jumei wala ode yala san blaka kuma shuina ntina kuma question to shika mina o drone ta shuina nga donta mi ko fo hakilna do de mbla mina kuma ka note ne kuma ka nuka kuma ka sabu san 2019 31 décembre an kuma naka ame 2020 ala sa won sané nyingali beke o ba ke jien karamo bela est-ce que dalu nyini do tuguni wa est-ce que chien nyini do tuguni wa na ya famya ba soro ko mi beni kanumba be ba fe anga kuma ka an kanumba ba fa anga kuma ka an nyingali chara amma dan kelema ula nya kanuka kuma no ote an karamo kuma ne kuma to ko fe Sherif Usman Madan Haidara ale ya wala Sheikh Ahmed Tidiane Sangare alaka bamuru ale ya wala Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ale ya wala karamo be ya wala
mais o benata mo be ka ɲininka kan ka kuma o la an bɛ min don a la an bɛ n'o fɔ an ka dɔn ta dan an b'a fɔ mɔgɔw ka da o la an b'a fɔ mɔgɔw ka baara kɛ n'o ye o la an bɛ min fɔ o ye a vocal bɛna janya dɔɔni a vocal bɛna janya dɔɔni mais a y'aw débrouiller k'a lamɛn aw ka se ka wasa sira fana b'aw bolo n'a ye fili min y'a la a k'o fɔ an ye o sira b'aw bolo parce que la ikraha fi din karabali tɛ diinɛ la mais yanni n ka don n ka babu kɔnɔ fɔlɔ n b'a fɔ aw ye ko aw bɛɛ bon nane aw bonne santé mɔgɔ mɔgɔ bɛ lamɛn setigi ala min ye nin sankɔrɔ in ban ɲana mɔgɔw jiginna kaburu kɔnɔ damaya la san yɛrɛ la mɔgɔw bɛ la ka jigin anw ma jigin ala ni ce an panna kaburu kunna an bɛ ala fo la fɔlɔ ala min mina kura in yirana an b'a ɲini ala fɛ ala k'a yirana n'ala y'a yirana a ka kan ka hɛrɛ daminɛ ye hɛrɛ min bɛ kɔntine fo ka taa se kira kɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ala kana sɔn an ka jurumukɛ sankura kɔnɔ sankura in kɔnɔ ala k'an kɔlɔsi n'a ka masaya kɔlɔsili ɲɛ ye ka bɔ a balaw n'a fitinɛ n'a jahadi n'a a banajugu bɛɛ ma san 2021 2020 min bantɔ filɛ ala ka nin k'an ka tɔɔrɔ n'an ka ɲangata bɛɛ bannen ye nafoloko bɛ mun na ala ka miliyari di ne n'u ma sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma ala ɲɛsiranɲɛ lakika ala k'o d'an ma jugu ɲinja minnu ɲin wagalen bɛ k'an sɛgɛrɛ ala k'u ɲinw kari ala k'an jugu dɛsɛ ala k'u labila an karamɔgɔ jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u labila silamɛya diinɛ ni o ni b'a kan k'i b'a halaki ala ka e halaki yala bi ala k'e ka saraka ye an ɲɛ b'o bolow bɔlen la fan bɛɛ fɛ sabanan ye min ye ni minnu dalen bɛ farafinna kan k'u bɛ farafinna bi ala k'u bi parce que mɔgɔw bolo n'u daw juguw gɛlɛw bɔlen bɛ nin groupe saba de nɔfɛ jugu dɔw ni dalen bɛ silamɛya kan f'u k'a bin jugu dɔw ni dalen bɛ farafinna kan f'u k'a ci f'a kana kala ɲɔgɔn na jugu dɔw ni dalen bɛ an karamɔgɔ sherif usman maran haidara n'a ka kalandenw kan n'a ka denbaya ala ka nin jugu saba bɛɛ dɛsɛ silamɛya jugu olu ye o tɛ jugu wɛrɛ o bɛ silamɛ wɛrɛ cɛla ye parce que o bɛ ka mɔgɔw de sara ka na ni walew ye minnu bɛ silamɛya dabila farafinna jugu o ye nanzaraw ye olu ko an kana bugun o de b'a to o bɛ ka taa ni sariya qualité bɛɛ ye farafin jamana kan aw yɛrɛ t'a dɔn a dɔw nakun ye min ye an kana bugun parce que olu yɛrɛ ka code la u k'a jate la union fait la force jama de ye fanga ye n'i man ca i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ ka farafin lagosi diɲɛ kɔnɔ ka farafin dɛsɛ foyi m'a kɛ ni dɔgɔya tɛ an man ca siya tɔ bɛɛ ye jɛma ye anw dɔrɔn de finman ye o de y'an dɛsɛ mɛ n t'o nɔfɛ bi n'ala sɔnna ma n bɛna kuma 31 décembre kan ni fili minnu donna la an bɛ yafa ɲini a fɛ o la an bɛna vocalu kɛ miniti 15 ye ni miniti 15 fila y'a bɔ an bɛ jɔ ye n'o ma bɔ an b'a kɛ 3 ye n'ala sɔnna ma o la an bɛna fɔlɔ min na o de ye famawudu unal yawma ala haflati 31 décembre inshallah an ka bi mawudu bɛ 31 décembre fêteli mada dama b'a la kuma caman b'a la kuma caman de b'a la kuma ka ca taarifuha a yɛrɛ dɔnni mun de don mama ana 31 décembre 31 décembre ye mun ye mun fɛn kelen pe de don wa huwa akiru shahru décembre min hisabi nasraniyun kama yukal 31 décembre ye nanzara kalo min bɛ wele ko décembre kalo o don laban de don o tile laban tubabuw ka jate la kalo min bɛ wele ko décembre i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko tubabu jate n'o tɛ tubabu jate tɛ yen nansara jate tɛ yen farafin jate tɛ yen jate in bɛɛ ye ala ka jate ye ani kodɔnnaw ka jate minɛlen ala ka dilen ani kodɔnnaw ka jate minɛlen farafin san ye o ye tubabu san ye o ye u y'a fɔ cogo min na ko tubabu kalo tile 31 tubabu kalo bɛ wele ko décembre o de bɛ wele ko 31 décembre o de kuma ka ca mɛ kuma in caya yɔrɔ ye mun ye an bɛ min fɔlɔ fɔ aw ye a k'a faamuya kul ala ko kuranɛ kɔnɔ kul ya muhammed a f'u ye kullun ya'malu ala shakilatihi mɔgɔ kelen kelen na bɛɛ bɛ baara kɛ ni hakilina de adamadenw tɛ tiɲɛ ɲini na tuguni adamadenw mago tɛ tiɲɛ na tuguni n'o tɛ sherif usman madan haidara kumalen kɔfɛ mɔgɔw man ka don wɛrɛ la an ye dɔw wɛrɛ ka kuma mɛn olu murutila de ko ɔhɔ k'u ye haidara lamɛn ko mɛ fɔ silamɛw ka bɔ de k'a fɔ karamɔgɔw ka bɔ de k'a fɔ ko ka nin ko in bali an denw kana kɛ an musow kana kɛ ko an ka bɔ k'a bali ale yɛrɛ mago tɛ dalu la tuguni parce que ale f'i ɲɛna déjà tubabu jate don tubabu ka baara don dɔrɔn k'a dabila o de b'ale kun na a ko fana ni dalu b'a la kuranɛ kɔnɔ ko k'o di an bɛn'o bɛɛ de d'aw ma bi
ni ala sɔnna ma bɛɛ bɛ baara kɛ n'i ka hakilila ye ala y'o fɔ muhamadu ye kuranɛ kɔnɔ suratu isra'i aya 83 farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila mais ala de b'a dɔn aw la jɔnni bɛ sira tilennen kan o la an t'a fɔ mɔgɔ ma k'i ka 31 fêter an ti mɔgɔ si wajibiya i k'a fêter i y'a kɛ n'i ye 31 fêter ni ŋaniya dɔ i bɛ barajiba sɔrɔ n'i y'a fêter kɛcogo dɔ la i bɛ barajiba sɔrɔ parce que ala kira ko alayhi salatu wassalam innamal a'malu binniyat baaraw bɛ kɛ ni ŋaniya de bɛ baara kɛ haramu ye ŋaniya de bɛ baara daga i n'a fɔ ni mɔgɔ min tilela kɔngɔ la i ma ji min i ma dumuni kɛ mais n'i ma sun ŋaniya fara k'a bɛ wele ko régime o kuma la 31 fêteli ŋaniya de b'a kɛ haramu ye ŋaniya de b'a kɛ halala ye farabbukum a'lam ala de b'a dɔn biman huwa ahada sabila aw la jɔnni bɛ sira tilennen kan o la n'a ka di mɔgɔ min ye 31 fêter n'a man di ye 31 don kana dumuni yɛrɛ kɛ fiyewu kan'a kɛ a waati yɛrɛ kɔnɔ o y'i kungo de ye ala de b'a dɔn min bɛ sira tilennen kan mais an bɛna kuma cogo min na aw bɛna faamu aw yɛrɛ ye min ye wulibali ye walakin inna hazal qawm jamakulu min filɛ ka nin ko in nangari jamakulu minnu wulilen bɛ k'u jɔ k'a fɔ an k'a fɔ 31 tɛ daga fo an ka 31 bali jɔn don jamakulu fasugu jumɛn don aw b'a mɛn groupe modèle jumɛn da mɔgɔ sugu jumɛn don a kan k'aw yɛrɛ ɲininka ye fɔlɔ de a mɔgɔw a y'u étudier fɔlɔ k'u dɔn u ka laɲini ye mun ye u mago bɛ mun na u nana cogo di jɔn don parce que ala kira ko alayhi salatu wassalam ko ala ko a ye ne ala ɲini k'an dɔn yanni a k'an bato o la maanifin yanni ka don ko la a ɲini k'a dɔn mun don minnu bɛ ka 31 lagosi jɔn don mɔgɔ fasugu jumɛn don minnu bɛ k'a fɔ a dagalen don jɔn don mais est ce que chrétien yɛrɛw olu minnu ka fête don olu de bɛ k'a lagosi wa ayi olu tɛ olu ka kuma man ca la le 25 tɛmɛnen n tulo b'a la RFI ka bamanankan kunnafoni na u ye dɔ ɲininka Burukina église dɔ kɔnɔ a ko coronavirus ma foyi tiɲɛ chrétien ɲuman dɔ a ko coronavirus ma foyi tiɲɛ olu ka 25 décembre fête cogo la u fɛ olu b'a kɛ église kɔnɔ cogo min na ko u y'u ka misiriw ta mɔgɔw ka se ka don ni nun datugulanw ye mɔgɔw ka distance don ni ɲɔgɔn cɛ ka furancɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn k'u y'a bɛɛ k'a kɛcogo ɲuman na ko coronavirus ma olu bali u ka 25 décembre fête la ko fɔ n'a y'a sɔrɔ min ka 25 décembre fête bɛ kɛ ni gulɔmin ni jɛnɛya ye chrétien dɔ de y'a fɔ tan a ye RFI ka le 25 décembre 2020 u ye journal min kɛ bamanankan na n'a y'o ɲini k'o lamɛn a bɛ nin kuma in mɛn Burukina chrétien dɔ de ye nin fɔ o b'a yira k'olu yɛrɛ tɛ k'a kɛ walejugu kama ja walejugukɛlaw de fagalen bɛ mɔgɔw k'a la ala ka hakili ɲuman d'a ma jamakulu min bɛ ka 31 décembre lagosi ka mɔgɔw lagosi ka bɛɛ kafiriya n'a kɛli ye jamakulu modèle minnu don a ye da la fɔlɔ lam yu'minu bil qur'anil karim u ma da kuranɛ yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔ ninnu don u ma da kuranɛ yɛrɛ la u t'a dɔn kuranɛ yɛrɛ ye mun ye a b'u bolo nka u t'a dɔn a dɔw fililen don nka a dɔw bɛ campagne na a dɔw ye ɲɛngo ye o jamakulu saba de faralen bɛ ɲɔgɔn kan kuranɛ b'u yɛrɛ bolo a dɔw t'a dɔn olu fililen don a dɔw ta ye hasidiya ye a dɔw bɛ ka campagne kɛ dɔ ye o wari bɛ ka di olu ma nka u dama tɛ ɲɔgɔn kalama o jamakulu modèle de ka baara ye 31 décembre lagosili o jamakulu kelen walam yu'minu bi mawlidi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olu ma da kira bangeli yɛrɛ la fiyewu ala kira min ka fisa ni bɛɛ ye kira bangeni fɛtili u ma jɛn n'o y'o bali jamakulu in walam yu'minu bil isra'i wal miraj ala kira ka sana yɛlɛ u ko k'o kɛra sugo ye k'o tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ kira ka sulatama suran bɛ kuranɛ kɔnɔ suratama k'a fɔ kira suratamana subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina o bɛ kuranɛ kɔnɔ olu ko kira suguna de a dɔw b'o de fɔ ko kira suguna mais ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a suran yɛrɛ sɛbɛn sugun tɛ dɛ ko a sura tamana de sugun ni tɔgɔma kɔni ka jan ɲɔgɔn na ko saniya bɛ masa ye masa min y'a ka jɔnkɛ sura tama ka bɔ baitul harami na n'o ye baitul kaaba ye ka taa baitul magdisi la ka mun sɔn ka ne ala n ka kabako yira n ka jɔnkɛ muhamadu la u ko nɔ ko kira suguna de o suran bɛ yen o de b'a yira k'u ma da kuranɛ la mɔgɔ minnu ka baara ye 31 lagosi walam yu'minu bi ziyaratil qubur o jamakulu kelen de ko nɔ ni mɔgɔ sara ko an k'a to yen k'a banna an kana taa bɔ a kaburu la olu ka kɛlɛ bɛ kɛ olu kan fɔlɔ
wala sadaka lil maut uma jenai hala me saraka mo suyi jamakulu nga bara ni lagujili mais ayni jamakulu étudier yana ko to question poser la kuna ka an klokor la gan ani ka an black mana ayu nyini ku do jonu do mo be muna amika kuma ye ka dalu yira wala ka dese mais o benata ata fa saramne kabako ini de aw dumba don amika min fo ye dandu wa naye kuma fo Sherif Ousmane Madan Aidara ka kalandenw anga dalu be Qur'ane an alakira ka hadisa jeliw abu don wa mogo ba neni an kofe mogo ba lagosi an kofe na nyede fla wale nyana bebi dadi ala o ke Sherif Ousmane Madan Aidara ka kalandenw yi ala ka ambe sabama anga 31 décembre ababu anye fem folo min tawe adoni munidu nya nyefo ye ka fo tuabu 100 kalo tan filana tuabu 100 kalo laban kili bisaban kile adu laban odidu ante menoka ana na sej menasa el haflatu bi maulidi nabiyillahi Isa alayhi salam ibnu Maryam nabila Isa ka kontan ka nusoja ko Isa bangena odi aflanai est-ce que ala ye nabila Isa bangeli fo Qur'ane kono walma ma fodi ama fo oho ala ka kira nabi Isa mi Maryama di ala ye abangeli fo Qur'ane kono abangi chugo ala ya bella kali Qur'ane kono ni ko mogo manga mogo ba bangeli fo Isa te mani Isa e mogo badi kira de do nabi nyuma de do ulul azmu de do kira belebele ba duru mimbe ala ye nabi nyuma ba keme ani ba mugani nani o ba keme ni ba mugani nani keme sabani tan saba de kera kira yi olu de ka sani ba keme ni ba mugani nan toy o keme sabani tan saba ina mugan duru to be Qur'ane kono o mugan duru na duru ka sana be nabila Isa bula itse ka nabila Isa ke mani nabila Isa ye ala ka ma badodi ala ye Isa bangeli fo Qur'ane kono ni koko mogo ka ka mogo ba bangeli fo ko tibe wa e ka bunye fo ki Isa ka bunye soro anyogona nabila Isa ye ulul azmu de bunye dayo yi wa ala yo bangeli fo Qur'ane kono suratul Maryama are ba Maryama ka sura mi be Qur'ane kono o aya mugani fla kata bla bisaba aninani ni yo kono na jebe nabila Isa bange chugo beye abaye akono ta chugo na foka bange iba be wa okmalaw est ce que ala ye mogo were ka bangeli fo Qur'ane kono wa oho ala ye mogo chama ka bangeli fo Qur'ane kono o misali do nabila Musa bange chugo abafe o be Qur'ane kono suratu Qasosi aya woro kata bla tan saba ala ye Maryama nabila Isa ba Maryama fana bangeli ala o fana fo Qur'ane kono Maryam alayha salam suratu Ali Imran aya bisabani saba kata bla bisabani woro ni yo laje nabila Isa ba bangena chugumna no ye Maryama ye ala ba bela kali ja mo ba bange chugo bifo o te harami Qur'ane o asiri anye folo o la ni mami ko kame ka Isa bangeli ko kuma fo ko kira do ko anya lagushi e de kafiri parce que ala ya fo Qur'ane kono ala ye fem nu fo Qur'ane kono ala to toy ala to fo ayere kama abo faunde ko do onde ko fo sino ala ta fa anda ka munu fa to lu fayin ola kira o bangeli foli jurumu tala fone emi ta daboni jurumi abi benda be wajibi da ka fo o ye dalu do dile ma 31 décembre Isa bangeli na kera nabila Isa bangeli re u ko do teme na kero yi na kera Isa bangeli nyodi nyefini ala Isa bangeto fo Qur'ane kono na kera Isa bangeli ala ta nyefe no temena hal yanbaghi lil muslimin an nahtafilu bihi yala be beslame wa awnga nusoja ko nabila Isa bangina wa amla walma ay abi be on slame ko nusoja ko Isa bangina wa abi be wa esko bebe walma otibeli nyingal kala ne nyingal kala chama ko anga kuma 31 décembre kan abi be wa na be adalu ate be na te be adalu ko akani name kanye ale rebina famu dalu mi ya kononana parce que moko ka famu te kele e bolo bi dana ibi ka kuma wala iba fo ka bando ya te foi famu parce que adama de un kungulo be na fo téléphone mémoire be nyogo nyeti ko mnade kungulo be nyogo nyeti mémoire mi be bi worota 60 giga
60 ziga ni ko ibo mizigi yalama 4 ziga ka ima foike ngolo miseni do be ibo kuma ka dese ameni be fatidu ala kan ngolo boye ama fo awo yanbaki abi benkoi anga nuso jani nabila Isa bangeli anga dalu ejumei bi ayati maulid nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Muhammadu kishini nema bai aya miye Muhammadu bangeli mauludu keli dagade o aya kele indebe nabila Isa ka mauludu fet nabila Isa bangeli fetili daga ni Isa bangeli 30 ni odu na soro Isa bangeli 31 décembre aya mimba yira kwanga nga mauludu kede o aya kele inde ba yira kwanga nga Isa fana bangelike we aya jumei parce que ala ko Qur'an kono la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi kwante kira do bo kira do la o ni o aya nyeche ko kira be kele suratu bagara aya keme fla bishegi aninani ni kuma be ante kira do bo do la kira be kele islamé bulu ni kira be kele islamé bulu na awbe nuso dia Muhammadu bangelila o daluye aya mi Qur'an kono de o dalu kele de ba yira kwa mise ka nuso dia ni kira be ka bangeli wala Isa be yola ni Isa kira kira yi wa o dalu nye jumei o Qur'an aya inde fleni suratu Yunusu ibala je aya biduru ani wolonvla Qur'an dawla aya biduru ani shigi ala ba fo kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko Muhammadu afonga jonyi bi fadlillahi ni ala ye fusamantiya min ke jonyi ni ala ka fusamantiya kele wa bi rahmatihi ani mana nema min ye jonyi de fa bizalika ni o nema yin o nema min kere ni o yede fali yafrahu ke kanusoja iki pangi chuka donke huwa khairun o nusoja min beke ni nema yede ibe o nusoja min ke ni nema yede ko o de kafsa mimma yajmaun kateme be ka jie fen fara ngonga akafsa no be suratu yunusu aya biduru ni sheki walma biduru ni wolonvla aya fuye ku ga yinaje nine ala ye nema minge jonye ani fusamantiya mi ni ye fusamantiya minge nga jonye me kira dili ama o te fusamantiya do ya kira o te nema de ya kira o tira nema de la u kili kira nema de ka jombo filila ku bla kana siraka koni o nema kele nunu ye anye kwanga nusoja ko anga o nusoja inde kafsa kateme ambe nye walo walila yana nga fen kede ni ala ye here min kayede na la fusamantiya min kayede anga nusoja folo ko de kafsa nanga wali beyi o ba hira ko kanusoja ko nabila Isa bangina ni Isa bangin de 31 décembre ko 31 don bara foi baraji mambu fo jon kanusoja folo ko Isa bangina bi na bange dodo ye ko ni bara cheno ko mi silla o ma barake o ba fa bara nyangalo ka bara daji o kuma ka Isa ma bange ado Isa bange do ma don la ilaha illallah muhammadur rasulullah ibe ga Isa la goshu olu ma se ka foyi ke ginye kono bolo be jomina recherche kala yu ka snoko te ka bu nyela ka recherche ke sufe hal ni Isa bange do ma don ka don dota anga ni kira nga bo amulo ulul azmu do anga ni ndo indi a bange do anga ni nga bange do ambe ka nuso jano do ne akila o manga ke ko juwe me ko o don do o tewo e ka ngene de ba kai suno lailatul qadri ma don sungolo kono sungolo sultan laba ngibo beshi nyana kibe be ni lailatul qadri adomadon o me adomadon me eduma dabla ko passe amadon ola Isa bangeli do e 31 décembre yu atayu halna Isa bangeli kera le 15 mars halna bangeli kera le 10 mai amana ke dungu do e mana do mi ta 31 décembre o ngene de ba sama kakai lailatul qadri fana bo chogola sungolo kono alaka boda di ama ola bara fala me wajibiya jonkan ni nabila ni moga munu be 31 décembre fêté ko Isa bangeli du ola baraji bade bala nu yake abibe bo amem aya jumen faroka ala ko qur'an ko tuni laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ko ala nyana mu'minuma de kumamna ayu uyere doke kirai ka mu'minu were doke kirai ka kira ci islamewuma amake jine amake meleke ya kira adama den ko ala nyana manoyi o kuma la ala ka nyema ya barka dalibi be ubi atibe
an k'o yɔrɔnin fɛsɛfɛsɛ dɛ ala ma n'a sɔrɔ ko ala ka ɲɛmaya ala dun ko ale ɲɛna an ma de ka kiraw ci an ma ni ala ka ɲɛmaya dɔ de ye kira cili ye an ma kiraw bangeli u nali ko bangeli kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ a nali a nana o nisɔndiyali o bɛ bɛn o tɛ bɛn de ne hakili la o tɛ bɛn de o ye wajibi de ye jagoya ala ka bɔda di ni aya in fana bɛ suratu ali imran aya 164 n'i y'o lajɛ i b'a ye an ka bɔ o kɔnɔ sisan an ka don dɔwɛrɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ ye jumɛn mada sabanan min bɛ nabila isa bangeli kuma la an ye fila fɔ a mun de don an y'o fɔ dɔw ko isa bangeli don dɔw ko a tɛ an y'o fɔ donc ni mɔgɔ min ka ŋaniya ma kɛ ko isa bangeli don ni mɔgɔ min ka ŋaniya kɛra 31 décembre fêteli la ko sankura de daminɛtɔla don k'e bɛ nisɔndiya walima sankura de bantɔla don ko e bɛ nisɔndiya k'e bɛ nisɔndiya est-ce que a bɛ bɛn silamɛ yɛrɛ ka nisɔndiya ko sankura bɛ nalen wa a bɛ bɛn silamɛ ka nisɔndiya ko sankɔrɔ banna wa ni mɔgɔ min bɛ ka parce que 31 décembre fêtebagaw bɛɛ n'i ka ŋaniya don dɔw b'u kunfɛ mɔgɔ si t'olu ta ɲɛ dɔn o ye dɔw ye fêti bɛ an yɛrɛ bɛ fêti kɛ o ka ca anw farafin anw seliladenw de la ka caya mais dɔw bɛ k'a kɛ ko isa bangena isa bangeli ye 25 décembre ye a ka denwuli de kan ka bɛ 31 décembre ma k'a dugu jɛ 1er janvier la u y'a jate o jate cogo in de la dɔw mais dɔw fana bɛ 31 décembre fêté ko sankɔrɔ banna kura bɛna daminɛ o kuma la ni yala silamɛ kan ka nisɔndiya ko sankɔrɔ banna wa silamɛ man ka nisɔndiya ko sankɔrɔ banna wa ɲininkali gɛlɛn an b'a fɔ a bɛ bɛn silamɛ ka nisɔndiya ko sankɔrɔ banna a bɛ bɛn silamɛ ka nisɔndiya ko sankura bɛ nalen dalu camanba b'o la an tun y'o caman lakali yan ni kuranɛ aya kelen an bɛ se k'o d'i ma la wa zakara ala b'a fɔ nabila musa ma wa zakiruhum bi ayamillahi ko nabila musa i ka maaw hakili jigin n'u ɲinalen bɛ ne ala kɔ dɛ ne ala ye nɛɛmaba minnu k'u ye don minnu na dɛ u hakili jigin o la u kunna da n'a ye a f'u ye k'u kana ɲinɛ dɛ ne ala y'u kisi ka bɔ firawuna bolo firawuna y'u gɛn u nana se baji ma musa ye bere ci ba kan u tɛmɛna firawuna m'u sɔrɔ wa n ye firawuna halaki k'u kisi o don f'u ye kɔngɔ tun bɛ na u faga k'aw to sahara kɔnɔ n ye kɔnɔsogo mɔnen di aw ma ani diji aw balola ni o ye minɔgɔ tun bɛ na aw faga n y'a fɔ musa ye ko i ka bere kɛ ka fara bugɔ y'i ka bere kɛ ka fara bugɔ tuma min na kabila 12 min tun bɛ nabila musa nɔfɛ a kabila 12 kelen o kelen n ye miniyɔrɔ d'a bɛɛ ma ka kɔɲɛ kelen kelen d'a bɛɛ ma walima n ye orobinɛ kunkolo kelen kelen d'a bɛɛ ma la ilaha illallah muhammadu rasulullah u hakili jigin o la inna zalika o min filɛ de la ayatin li kulli sabarin shakur ka i hakili jigin ala ka hɛrɛ donw na dɛ ko o ye prévu de ye o ye dalu de ye mɔgɔ bɛɛ bolo maa min sabalilen don n'a sɔrɔ i b'a la barika da ala san 2020 bantɔ filɛ coronavirus ye mɔgɔw faga a ma ne faga. Ces hommes en combinaison blanche sont des employés municipaux mobilisés pour l'épidémie. Depuis 150 ans, New York enterre les corps non réclamés par des familles ou des proches sur cette île cimetière au large du Bronx. Mais sur l'île, désormais, le chariot élévateur apporte 25 cercueils par jour. Là où on comptait 25 par semaine. Dans la tranchée, haute de 2 mètres, 3 cercueils sont empilés les uns sur les autres, puis recouverts. On ne sait pas exactement combien de ces personnes sont mortes du Covid-19 en l'absence de post-mortem. Au cœur de New York, les morts improvisés débordent. Un responsable de pompe funèbre a filmé cette vidéo. Des dépouilles transportées par camion non réfrigéré d'un endroit à l'autre. Il a cherché plusieurs heures le proche d'une famille pour organiser des obsèques. Nous, les pompes funèbres, on est obligés de fouiller parmi les corps. On se retrouve à marcher sur des êtres bien-aimés, à les tirer en enjambant d'autres êtres bien-aimés. Les autorités de New York ont promis qu'aucun corps réclamé par une famille ne serait enterré, même provisoirement, à Art Island.
sanko kuma minnu bɛ ka fɔ nin ye san de kalo de ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ walima a m'a fɔ de an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ ɲininkalikɛla jaabi ko awɔ ala ye sanko kuma fɔ kuranɛ kɔnɔ koyi a y'a fɔ dɛ a y'a fɔ a ye nisɔndiya ni sankura nali ye a ye nisɔndiya ko sankɔrɔ bannaw ɲɛna hɛrɛ la sankɔrɔ min n'o kalo sali de y'a to e ka kalo sara dir'i ma ala barikada sanko tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na nka ne bɛ dama dama dɔrɔn ta 3 walima 2 ɲɔgɔn na minnu ta k'o fɔ ye a yɔrɔ ka ca kosɛbɛ sabu an k'a dɔn fɔlɔ san minnu filɛ an bolo nin ye san jate min b'an bolo nin kalo jate min b'an bolo nin tubabu kalo jate an yɛrɛ b'a fɔ cogo min na ko tubabu kalo ani farafin kalo an yɛrɛ bɛ ka nkalon tigɛ farafin kalo yɛrɛ tɛ farafin bolo an b'a fɔ arabu kalo de arabu jate sinon farafinw ye jumɛn de jate k'u k'o fɔ an ye wa an bɛ nin bɛɛ la sanyalama ko kuma la dɛ anw de ka kuma ka ca n'o tɛ a ye don internet kɔnɔ google kan a k'a lajɛ Éthiopie walima ni mɔgɔ min bɛ Éthiopien dɔ dɔn Addis Abeba k'olu ka san bɛ olu bɛ san joli la olu tɛ anw ka 2021 na o tɛ 2020 na olu tɛ anw ka shaharu hijiriya in calendrier in filɛ silamɛw bolo olu t'o la olu bɛ san modèle wɛrɛ de la Éthiopie Afrique olu bɛ san modèle wɛrɛ de la a ye ɲininkali k'a la wa a ye ɲininkali kɛ ko chinois bɛ san joli la chinois ka san compteli ka ca ni 3,000 ye sisan a ye don google kɔnɔ a b'a bɛɛ ye donc anw de ka sanko kuma ka ca min ka jateminɛ mana bɛn min ma o b'a ta komi anw ma fɛn jate o de b'anw bila ka wuli ka mɔgɔw ka jatelenw na gosi anw ma fɛn jate an ma fɛn kɛ o minnu y'u ta kɛ olu bɛ ka baara kɛ n'u ta ye n'i ye dɔ kɛ sisan an fana bɛ baara kɛ n'i ta ye o haram tɛ o ala ka bɔda d'a ma sanw ko fɔra kuranɛ kɔnɔ dɛ min o yɔrɔ de f'i ye sisan san in bɛɛ ye ala ka san ye mais a k'a dɔn dɔrɔn sufɛ jate ni tilefɛ jate de bɛ yen mɔgɔ min mana san compter sufɛla jate la dɔnnikɛla dɔw ko ala kira kisi nɛɛma b'a ye a fatulen kɔrɔ kɔ ko o jate daminɛna farafinw ka san jate farafin san min filɛ an bolo an b'a fɔ ma ko farafin san kira tun ye farafin ye arabu de tun tɛ yan donc farafin san i ye nkalon tigɛ arabu san de don ko o jate la dɔw ko Seydina Umar tile la ala de b'a dɔn wulibali ye min ye farafin san jate ko an yɛrɛ ka jate dɔ ta silamɛw an yɛrɛ ye o jate kɛra jumɛn ye sisan ko y'a sɔrɔ kira yɛrɛ fatura kira bɔra don min Maka ka taa Madina a bɔra sufɛ de k'o ye jate daminɛ sufɛ jate o de y'a to ko hijira san kira ka taama san hijira kɛra san min na u ye compter daminɛ kira bɔ don Maka ka taa Madina ko y'a sɔrɔ kira yɛrɛ balolen tɛ fiyewu donc o komi kira bɔra sufɛ o jate taara ni kalo jate ye mais a jate tun bɛ ka kɔrɔ o ka kɔn ɲɛ o kalo jate tun bɛ ka kɔrɔ silamɛw ye dɔ de labɛn u yɛrɛ ye sinon a tun bɛ ka kɔrɔ a mɛnna dɔw b'u ka jate kɛ ni kalo ye kalo sali hakɛ mɔgɔ dɔw b'u ka jate kɛ ni tilefɛla jate ye tile bɔ ka bin olu ka jate ye o ye tilefɛla jate o de ye an ka le premier le 31 le 2 le 5 ye o de filɛ an bolo an b'a fɔ ma ko tubabu jate sufɛla jate o de ye kalo tile 12 kalo tile 13 an yɛrɛ bolo farafin jate o y'o de ye san in bɛɛ ye ala ka san ye a bɛɛ ye silamɛw ka san ye baara bɛɛ kɛ n'a fila bɛɛ ye ni min ko k'i bɛ 31 kɛlɛ kɛ i ma kɛlɛ kɛ fɔlɔ o kɛlɛ kɛ i k'a bɛɛ baare ka bɔ i ka wolosɛbɛn na i t'a dɔn ko nafa t'a la f'i mago ka jɔ faransi visa la walima i mago ka jɔ Makan k'i bɛ passeport dilan ka taa Makan walahi n'i y'an ka farafin san in k'a la Mali la u b'a bari i tɛ taa komi e ko kafiriya don e k'a bɔ i ka passeport kɔnɔ tan n'i bɛ taa Makan min na ye ja jɔyɔrɔ t'e ta la baara kɛ dɔrɔn n'i ye baara kɛ n'i ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kule in tɛ fɛn ɲɛ o ala ka bɔda di ala ko kuranɛ kɔnɔ sanko kuma la huwa lezi ja'ala shamsa diya'an ko ne ala de ye tilefɛla kɛ yelenbɔ wagati ye ka tile kɛ yelen ye aw ye wal qamara nuran ka kalo kɛ nɔrɔ ye wa qaddarahu manazila ka tila ka kalo ni tile k'u bɛɛ bila plasiw kɔnɔ tilefɛla bɛ hakɛ dɔ kɛ sufɛla bɛ hakɛ dɔ kɛ o ɛri hakɛ mana se tilefɛla bɛ taa sufɛla bɛ na sufɛla ta ɛri hakɛ mana se o bɛ taa tilefɛla bɛ na k'aw bɛɛ bila hakɛ dɔ kɔnɔ ko n y'o kɛ mun kama li ta'lamu adada sinina ne ala y'o kɛ de mun kosɔn a k'a ka sanw jate dɔn la ilaha illa muhammadu rasulullah ni bɛ kuranɛ de kɔnɔ aw ka san jate dɔn tilefɛla ni sufɛla dɛ n y'a fila kɛ de aw ka sanw jate dɔn ni ne ye n ta jate ni tilefɛla ye e bɛ ne kɛlɛ o la mun na
ni ni ya ta jate ni sufela iba kele muna Qur'an ko dalu file wal hisaba anauka jate werew aka san li ta'lamu adada sinin wal hisaba aka ka san jate do kile fela ni sufela fe anauka jate werew ni mi ko abe jate mi mine o ba ira ni ko be jate o jate mine na amine suni kile kono ni bi tamne ni fiyen amine ni fiyen ni bi tamne ni dolo ya amine noyi ma khalaqa Allahu zalika kone alama o kefiu ne alama sufela ni kile fela da fiu illa bil haqqi nya dani tiye de galontala yufassilu al ayat ne ala benga aya wala li qaumin jamakuli ya'lamuna munun ba dongoni ntika kuma fatofe ntekuma hashidi fe ntekuma nyengo fe ntekuma fuari barake balife ne ala be ka kuma mogode fe munun ba don mi ba fe ka dongoni menta fe ka don kan ire se ki bola famu ala ko Qur'an ko no tuguni waja'alna al-layla ne ala yesufalake wa nahara ani klefela o fla de ayataini nyulu flake prevu flade ku ga dalu flay awbulu fama hauna ayatal layla ni sufela dalu boe sisa waja'alna ayatan nahara o kofe nana ni klefela dalu yi ni su bana dugu be je klefela bena mubsiratan ko ke fenye aka kodonai basiru aka kodonai walma aka yelike sufe mogoti ga minye duguma na jeiboyi walma aka kodo aka kunu ababeta litabtaru fadlan min rabbikum dugu je kunti dorede kawka tugu fusamanci ya doko aw maye minka awyi litabtaru fadlan aka nyini ni ke fusamanci ala min rabbikum kaba aw tigi ala yoro samanci ya jume dugu manaje wuli katika ekole katika kalange dugu manaje taiga biro kono ministry ga baraka ya jamana jo dugu manaje karamogo ke taiga madrasa don kala ta qur'ane kala ta baraka furula aka ka samanci ya nyini klefela kunyoyi wali ta'lamu odamate de anika ula donia adada sinina aka saun jatila ni folo min fo aya folo be suratu yunusu aya nani ni aya folo min fo o be suratu yunusu aya nani ni flana be suratu isra'i aya tan kili qur'an ko na bebi litabtagu fadlan min rabbikum aw ka tugu fusamanci ya ko kabo aw mayoro kata udai menyini kata don nyini wali ta'lamu adada sinin ani kawka saun jatito san jate udon wal hisaba anauka jate werewu wa kullun fassalnahu ni fenfenfle ne ala ya be wala ka be franfasiya tafsilan wala li dan nya benye fo ka ban fuari dale be ka mauka baraka no la gushati fenge mo yi bara minye ko lagoshi yani ka mo ta lagoshi bigini kai ataiga doke ibi teme chola sina ni teso na ibi se mina okay kana ka shide sa on ga bara te foyi mo ka bara bo kele ka wuli ko lagoshi ko tabulo la ilaha illa muhammad rasulullah alaka boda dama tuguni be aya kele wara faraka o be ka sabanai suratul kahfi aya mukani nani nimbe shufela ni klefela ala yi akanye jate mbe ko fla de fawita wala bisu fi kahfihim 300 sinin wasdadu tis'an kulillahu a'lam bima labisu qur'an ko suratul kahfi aya mugannani ala ba fo mo mun taras no ko kuluwo kono kahfi kuluwo kono mo kuye san keme saba de ke sunogola ko yoro dola san kono faralaka mais afo Muhammadu afuye ko ala de ba do wi hage minye mais mogo ga jatila o de ni mogo ga jatila wi san keme saba ni san kono don de ke kuluwo kono mais san keme saba ku yo de ke was da do tis an nga yoro dola kono to me faraka tugodi parce que ame tuabu sami jatila o jatida kacha kateme farafin kalo jatika tuabu sami jati kle keme saba ni kle bi oronduri doka jatila ame min jati ko farafin kalo chena nere to jati hage do san kono parce que kle bi saba ni kelente farafin kalo la mais kle mugani kono to me tuabu kalo la kle mugani shegi mala kle bi saba ani kelen fana bala o chama kle mugani kononton obina sanani obina shinyekile kle mugani kononton ala ka kle mandama
ala ko nunu ye san 300 de kɛ sunɔgɔ la ni mɔgɔ min y'a jati sufɛ jate fɛ nka ni mɔgɔ min y'a jate tilefɛ jate fɛ san 9 farala kan nka u ye min kɛ ko ala de b'o dɔn ala k'a mɛn sababa ma tuguni fana u ko kalo minnu n'an bɛ k'u fɔ nin ye ko i k'a dɔn ko i n'a fɔ janvier février mars avril mai o ɲɔgɔnna ninnu ko bolitɔgɔw don mais ni bolitɔgɔw don est-ce que ko o kuma in ye tiɲɛ ye wa walima nkalon don kuma caman bɛ o la ne tɛna kuma o kan nin yɔrɔ in na n tɛ kuma o kan nin na mais n b'a fɛ ka min fɔ o la dɔrɔn an ka baara kɛ bani ni bolitɔgɔ don baara kɛ ka boli tiɲɛ kɛ alakira nana baara de kɛ Seydina Aliyu ye baara de kɛ ka boliw kari ka bɔ yen u ye sɛbɛ de kɛ ka boliw bɔ yen ka na ni silamɛya ye mais e bɛ ka mun kelen pe kɛ foyi k'i da dɔrɔn ni sɛbɛkɛlaw ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ n'i jɔ ko bidiya e bɛ se ka nɔ jumɛn bɔ diɲɛ kɔnɔ nɔ ka haramuya i la n'i y'aw ka kutubaw lamɛn kutuba bɛɛ sigilen bɛ mɔgɔ lagosi kan o de a ka kutuba kɛ teriya minnu b'an ka jamana kɔnɔ gɔrijigɛniya minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ bingali jugu minnu b'an ka jamanaw kɔnɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu kɛlɛ ayi don o don aw de sigilen bɛ ka sɛbɛkɛla dɔ lagosi ka aw to o la ɲɛtaga ma nɔgɔn o la bolitɔgɔ do o bolitɔgɔ tɛ o a bɛ wolo sɛbɛn kan ye bolitɔgɔ do o bolitɔgɔ tɛ o e ka misiri jɔra n'a kalo dati ye baara kɛ i k'a bɔ a la o la ne tɛna kuma o kan yan kuma caman ma b'a la mais n'ala ye si di sigi wɛrɛ la an bɛ kuma kan an bɛna tuguni an ka mada duurunan an ye kuma 5 ɲɔgɔnna de labɛn a ka 5nan ani laban o de ye laban ye o de ye u y'a fɔ tuguni ko 31 décembre fêteli walima 25 décembre fêteli ko chrétien ladege don an bɛ ɲininkali kɛ o chrétienw ladegeli bɛ bɛn walima a tɛ bɛn de nasaraw ladegeli bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn de ahlul kitabi u ladegeli bɛ bɛn wa an b'a fɔ awɔ u ladegeli bɛ bɛn mun na parce que alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'o ye anw ka kira ye o ye chrétienw ladege a ye yahudiyaw ladege dalu caman b'a la kuranɛ kɔnɔ ani kira yɛrɛ ka kumanaw la ani kira ka baaraw la nka an tɛ don bɛɛ kɔnɔ yan n bɛ 2 dɔrɔn f'i ye o ye jumɛn ye kuranɛ kɔnɔna na kira ye a ɲɛsin fana yɛlɛma ala de ye aya jigin alakira tun b'a ɲɛsin fɔlɔfɔlɔ la a tun bɛ seli k'a ɲɛsin Jérusalem de ma Jérusalem a tun bɛ seli k'a ɲɛsin o de ma Masjidul Aqsa ala nana fɔ k'a k'a yɛlɛma k'a kɛ alikaba o kɔfɛ a y'a yɛlɛma tuguni a yɛlɛma ko joli mankan wula o ye chrétien ladege dɔ ye chrétien ladege dɔ ye chrétienw kuranɛ jiginna ka sɔrɔ u bɛ seli tun b'u bolo an y'u ladege o la a dɔ fana ye mun ye alakira kisi nɛɛma b'a ye tuma min na n'a taara ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kira ka kɔrɔ yɛlɛmali a kuma ka ca kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ye suratu bakara aya 100 ani aya 42 n'i y'o lajɛ kɔrɔ yɛlɛma kow ka jigin a kuma ka jan kosɛbɛ i bɛ jigin ka taa fɔ aya 150 kɔnɔna i b'a ye a kuma o kɔnɔna na i b'a bɛɛ faamu ye ala kira kisi nɛɛma b'a ye dɔwɛrɛ bɛ yen tuguni kira ye kitabutigiw ladege jumɛn na tuma min ala kira kisi nɛɛma b'a ye n'a taara Madinɛ a y'a sɔrɔ yahudiyaw bɛ asura don sun kira y'u ɲininka o la ko munna u b'a sun u ko ala kira ma kisi nɛɛma b'a ye ko nabila Musa sera Firawuna la o don o de kama olu b'a sun kira ko ni aw b'a sun ne yɛrɛ ni Musa ka kan ka tɛmɛ aw kan kira y'u ladege hali bi an bɛɛ b'o kɛ asura bɛ sun an fɛ asura kalo an b'a sun k'a nisɔndiya parce que o ye chrétien ladege ni yahudiya ladege de kira ka baara camanba de bɛ yen silamɛya baara camanba de bɛ yen min ye chrétienw ladegeli ye ani yahudiyaw ladegeli ni mɔgɔ yɛrɛ min ko k'i bɛ sira nin na dɔrɔn mɔgɔw kan ka sɛgɛn yɛrɛ ka diinɛ ko la kiraw bɛɛ de ye kelen silamɛw bolo chrétienw bɛ kira dɔ de kɔ yahudiyaw bɛ kira dɔ de kɔ o kira ka baara kiraw dun ka baara bɛɛ ye baara kelen kalabanciw de bɛ se k'a tiɲɛ o la n'o dɔ ye dɔ ladege n'e ko k'i b'o b'o la i kafiriya la ala ka bɔda d'a ma o la aw balimakɛ n'aw ka kalani don Alassane Jara nin de ye n bila ka kuma parce que a ka question bɛ yan n bɛ yafa ɲini aw fɛ n'ala ka diɲɛ ni temps dira n bɛna tila ka kuma o kan kuma caman b'a la n bɛn'u fɔ aw ye mais ni an tun bɛ nin de fɔ aw ye su in na ka dan yan bi ka dugawu ɲini aw fɛ ala min sɔnna ka san 2020 a tɔ ye sini dɔrɔn de ala k'a ban ɲana sini man ca mais a ka jan dɛ ala k'a ban ɲana hɛrɛ la san kura min bɛna don ala k'a don an ɲana hɛrɛ la 2021 k'a ɲɔgɔnna caman ba yira ne ni aw la a n'an karamɔgɔ ala ka labanko ɲuman d'an ma
silamɛw filɛ ɲɔgɔn kiritigɛ na an bɛ dugawu fana kɛ ala ka hakili ɲuman ni silamɛ ɲuman bɛɛ ma ala k'a tɔ silamɛw ka ɲɔgɔn bolo minɛ nin kɛlɛba in ni nin fɛn ni nin hasidiya in ka bɔ yen tɔgɔ ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini ala k'o bɔ silamɛya la fo n ka dɔn mangoya ala ka hakili di a fɔbagaw ma hakili ɲuman u ka segin u kɔ sabu n bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la bamananw ko filɛbaga ɲuman wɛrɛ bɛ muso ɲuman na n'a furu cɛ tɛ silamɛya in juguw b'a la su ni tile o la an k'a lajɛ an ka silamɛya bɔ juguw bolo an ka ɲɔgɔn bolo minɛ i bɛ taabolo la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ anw de ye kelen ye nin ko ninnu tɛ ko gɛlɛmanw ye ko gɛlɛmanbaw bɛ yen an ka tila olu la an ka sɔrɔ ka donni kɔnɔ o la an bɛ dugawu ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye tunga kow ma nɔgɔn ala ka tungarange bɛɛ dɛmɛ ni san in kɔnɔ k'a kɛ bɛɛ ka san ye ka tila ka yafa ɲini aw fɛ a ka yafa ma n'an donna mɔgɔ min gasi la kuma bɛɛ a b'an ka vocalu lamɛn filiw b'a la an b'u dɔn dɛ siga t'a la filiw b'a la dɔnnibaliyaw fana b'a la a k'a bɛɛ yafa ye an yafara ma lamɛnbagaw ka dugawu k'aw kelenkelenna bɛɛ ye aw bɛna lamɛn ka hami minnu k'u la ko aw la a dogolen n'a bangeni ye ala k'a dilan kiraw ni laɲiniw kama an karamɔgɔ serif usman madame haidara ale bonya kama a ye ala ka kuranɛ tiɲɛ min fɔ ala ka kow kama ala ka ne ka hami minnu ka dilan wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu خير اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار يا رحيم يا رحمن يا من ذكره دواء وطاعته شفاء ارحم من كان رأس مالهم الرجاء